Good morning, mayong buntag, mayong agas tanan, na imbag abigat, maupay nga adlaw, maradyaw, madayaw nga adlaw. Eagles ay matang agila, matang lawin for today. Adlawng Miyerkules pa-angle guide, no? Shout out sa mga nakagets kahapon, alas 5. Atong gibutang na desto nga 4-2-3. Nag 3-2-4. Shout out sa mga nakagets. Shout out. Speaking of shout out gyapon sa atong mga bagong followers. Kay Anta Sitya Garcia, shout out. Kay Quimic Parang, shout out. Kay Cheryl Daguhoy, shout out. Kay Bibski Padohinog, shout out. Kay Melinda Villasis Antiporda, shout out. Kay Imelda Arisala, shout out, no, sa itong mga viewers, followers, and subscribers all over the globe. Shout out kaninyong tanan. Eagles ay matang agila, matang lawin. Angle guides 307-962-854, 398-065-724, 867-364-906-903, 965-968, 602-607, 624-625, 524-564. Ano siya, ato ang angle guide ni Eagles Eye. So ang ato ang guide for today 719. Kinahanglan ato mapili nga mga numero pang STL Luzon, Visayas ug Mindanao, and para sa alas 2, alas 5 ug alas 9 sa gabi. Kinahanglan magdala, magtangag, magbitbit atong Eagles Eye og 719. Pwede get 1, get 2, or take all. Doon na po tayo pamares nga 5, no? So para sa July 29, 29 karon na, 29 July 29. Okay? So adto ta sa ato ang Magic 7. Magic 7. Okay, Magic 7 na to is 907-507-792. 980-517-752 ug double nga 599. Trayo hat na gyud ang trayo para sa alas 2, alas 5 ug alas 9. Trayo 5, trayo 6, trayo 1 ug trayo 9. Natay special dia, igmat sa mata kay kanang special dia sa atong trayo 99.9999% gid na siya, no? Dili ta mingon 100% po na. 99.9999% jud na siya, So, good luck and God bless. Diyos mabalos. I love you all.